Good morning mga ka-GDSC. I am Veejay Dandasan, one of the tech ambassador. And for now, let's jump to explore the side of the hardware. But first, let me briefly introduce to you the basic electronic component. So electric component classified into two, the passive and active component. So passive component utilize power or energy from the circuit, which means really sila active without the power source because they only utilize the power or manipulate the electric current. So if wala yung power source na connect sa ila, they cannot do their function. So meaning dependent sila sa power source. So for active component, they deliver power energy to the circuit. So the active component from the word active, which means sila ang ga-energize or they are the one who gave power to a circuit. They are the reason or they are the responsible why a circuit function because they put power or energy to the circuit. So these are some example of a passive component. For passive, we have resistor and capacitor. And for active, we have the diode and transistor. So resistor, it is an example of a passive component that resists the rate of flow of a current. So the purpose of from its root word resist, so it means gina-resist niya ang current, electric current to out para mahinay ang iyang output. For example, the current pass through from left to right. So from high input, high current from right, then gina-convert ni resistor ang current to low. So the main purpose of resistor is to convert the high current to low current. So next is the capacitor, which is responsible for storing electrical energy. So mura siya electrical energy reservoir. So it is responsible for smooth process in a circuit because in circuit na ay mga current interruption. So for continuous ang process or flow sa circuit, sa current, so capacitor is responsible. So a diode is now an example of an active component. So semiconducting device that allow current to flow in one direction. So we could think this mura siya one way. One way lang yung agian. So the way is always from positive or anode to negative. So if iya lang i-allow ang current from positive to negative. So di siya pwede from negative to positive. For example, if the current flow start from negative, iyang i-block. Di niya ilat ang current to flow from negative to positive because diode is a semiconductor, which means either it could be a insulative or conductive. It can let the current flow. It also let the current block. And last is the transistor. So transistor is an active component that either could be an amplifier or a switch. So there are two main types of transistor, the bipolar and field effect. So for amplifier, it takes a tiny electric current at one end and produce much bigger electric current. So mura siya current booster. As you can see, transistors has three terminals. So we have the collector, base, and emitter. So the collector receive an input current and the base also receive an input current and combine them together. So they are combined together to make an output much more bigger current. So gina-amplify niya ang electric signal. So it is also like for switch, it performs a switch that cut on and off of the current. For example, the current pass through the collector but the base gina-resist niya, di niya gina-allow ang current. So that means na off. So if the base let the current pass, so ma-connected si collector to emitter. So that will be the time na ma-on siya. So if connected si collector and emitter, that will be on. So this is example of a bipolar transistor, and this is the example of a field effect transistor, most commonly used by heavy duty, which is embedded with heatsink. So this is end of my discussion, and Kuya Kim will further explain about the logic gates and the circuit.
Good morning, or should I say good afternoon, guys, kung asa man mga side sa planet right now. By the way, I'm Kim Raymond Magallanes, or Electronics and Communication Engineering lead. So this time, we will talk about on how we're going to build a logic circuit gamit ng atong semiconductor devices. So Veejay already talked about sa basic components atong electronics. We have the passive and active elements. So without any further ado, let's start. So this time we have a sample circuit. We have 12 volts battery source, 2 resistor, and 1 transistor, and then we have an LED or light emitting diode. So the way our transistor actually work is that if mag-apply tag current sa iya ang base, then we're actually allowing a much more bigger current nga mo-flow gikan sa iyang collector paingon sa emitter. So mo na iya ang base portion sa iya ang transistor, mo na ang iyang collector, and then kaning na arrow mo na iya ang emitter. So as our transistor being turned off, so we can assume nga kani nga circuit is an open circuit since naka-off man siya, so wala current nga flow. However, kung mag-apply na ta og current diri sa iyang base, then we're actually allowing na ang current nga mo-flow aning portion diri sa iyang collector paingon sa emitter. Then ma-complete ang atong circuit, then as the result ang atong LED, ma-assume nato siya nga on. Now guys, if atong tan-awon sa atong simulation ang kato siyang circuit, here kita nato nga natay na ang atong transistor na atong input nga switch and atong LED. And for those nga dili familiar sa atong breadboard, ang diri nga portion kini sa upper portion kining plus ug minus makita nato na diri nga na siya sign, they are connected in horizontal position. Makita nato nga na siya kanang line, and same thing gyapon diri sa obos, connected sa in kanang horizontal, and ang diri nga portion sa middle nga part, they're connected naman pod in vertical position. So kung unsa ang pin imong ibutang diri, they're actually connected yapon sa pin kung unsa imong ibutang diri. So ato na siyang tanaw sa simulation. Here's our transistor. So makita nato ang atong input is off, ang ato ang output or atong LED is off. So kung mag-i-on ta, ma-apply tag current sa iyang transistor, replace ang base, we can see nga atong LED is on. So atong giagamit ang atong transistor bali as a switch to produce kung unsa atong input sa ato or ang atong output. Kung mag-input tag on, then simply ang output is on. So this circuit actually has a name, then we call this circuit as a buffer. So mo ni ang symbol guys, and then mo ni ang truth table. So sa iyang truth table, you can clearly see na kung unsa iya ang input, maupod iyang output. And then here we have another type of circuit. So kani siya mo ni siya gyapon ang buffer, pero instead of using transistor, nagamit ta og diode. So we can see na atay kanang connection diri katong 12 volts battery, then natay duha ka diode, and natay connected siya sa ato ang LED. And this time ang atong LED is off since ang atong current dili siya makalos diri kay makita nato this diode here is actually in reverse bias. It's because makita nato ang ang negative portion or ang cathode portion sa cathode side sa atong diode is connected sa positive portion sa atong LED. So as the result, pwede nato siya ma-assume dia nga open circuit siya, so walay current nga flow since sa reverse bias man siya. So atong LED is off. However, kung mag-apply tag current diri nga side, then this diode is in forward bias, so maka-flow ang atong current directly sa atong LED. Then that's what makes sa ato ang output then is on. Kung mag-input ta og off, ang atong output is off, then atong input is on, then atong output is on. So mo na siya ang diode version sa atong buffer. Next up, we have this another type of circuit. Ay makita nato this time ang atong transistor and atong LED is naka-parallel connection siya. Then as our transistor being turned off, naka-off ang atong transistor since wala man tayo ga-apply og current sa iyang base. Then makita nato nga atong LED og ang atong battery is kanang naka-connect na siya daan, then ang atong LED is naka-on na siya. So pwede nato makon-consider na siya nga current nga connection diri as an parallel as an open circuit. Sorry ba to? Open siya kay walay flow of current diri nga side. So
However, kung i-on na to ning transistor, mag-apply tag current sa iyang base, then that's the time nga we're allowing a current na dayon nga mo flow ani nga portion, ani nga connection. Then as the result, ang atong voltage diri nga node ma-lower siya, then we won't have enough voltage na dayon nga to make this LED on. So kung mag-input ta og on, ang atong output is off. Kung mag-input ta og off, ang atong output is on. By the way guys, before we proceed, ang atong ang current actually works, ang flow sa atong current kung mag-talk ta about conventional, kung yung tag-conventional, that actually means we're referring sa positive charges. So kung mag-ingon tag kanang conventional nga flow sa atong current, ang flow sa atong current is mag-flow siya sa positive paing sa ato ang negative portion. But ato ang flow sa electrons is actually naka-reverse siya. So this time guys, if we're going to look at again sa ato ang simulation regarding sa atong circuit, it would look like this atong breadboard. Medyo pares lang siya gamay sa ato ang buffer, but as we can see, off atong transistor, but this time naka-on na daan ang ato ang LED. And that's because if we're going to trace ang connection niya, here ang atong LEDs naka-connect na siya daan sa atong source. So muna iya ang negative portion, niya positive, ito is positive. So naka-on na siya daan. However, if mag-apply ta ag input nga on, iyang output is off. So right here, naka-off na siya. And then in this case, ginagamit na to ang transistor as our inverter. So gina-invert na to, or gina-invert na to kung unsa ang iya ang input. Kung mag-input ta og on, our output would be off. This circuit na po siya pangalan, and we call this circuit as inverter or NOT gate. So mo niya ang symbol. As we can see, medyo similar siya sa buffer, but this time natay kanang makita nga circle. That actually indicates nga kaning NOT gate is an actual opposite sa atong buffer. So mo niya atong truth table sa atong makita, kung mag-input ta og on, then iya ang output is off. Kung mag-input tag off, iya ang output is on. Next up, we have another type of circuit here. This time na natay duha ka transistor. Natay duha ka transistor, and we also have two inputs. So wala na ako siya na label og tarong guys, pero pwede nato siya ma-consider nga A ug B. So this time, we have two transistor na naka-connect siya series. Then series po siya sa atong LED. So makita nato diri nga in order sa atong LED nga ma-on, kinahanglan nato ning duha ka transistor nga ma-on. Kay kung ang A lang ang on, then ang B is off, then ang flow sa atong current would goes like this. Gikan sa ato ang source, conventional we're referring sa positive charges. So gikan sa atong source, paingon sa atong transistor, since naka-on man siya, would mo flow siya, but di siya makalaw since naka-off man siya. Same thing gyapon kung siya ang off, kani ang on, ang flow sa atong current di siya makalaw diri. However, naatay gamay nga kaning flow sa current diri, gamay lang gid siya nga amount sa iyang base, kay ani paingon sa ang emitter, but dili siya enough nga maka-on sa atong LED, with the help na pud also sa ato ang resistor here ani nga portion. So again, using our simulation, we have a circuit that looks like this guys. So as we can see, we have two transistors that connected with each other. So ang isa naka-connect siya sa emitter paingon sa collector sa isa ka transistor, and then we have two inputs which is right here. And also, most importantly, we have our LED. So makita nato ang atong input, both sa atong input A and B are off, so ato ang LED is off. But if our input A is on and B is off, so still ang atong output is off. However, if both A and B are on, so as we can see, our LED is on. So gikinahanglan na to nga ang duha ka transistor, we need two of them sa atong input nga ma-on para ang ato ang LED mahimong on. So this circuit na siya pangalan, so we call this circuit as Nand Gate. So mo ni ang symbol, and atong makita siyang truth table. If atong input, this time we have X and Y. So kung atong input X is off, Y is off, output is 0, blah blah blah. Kung
Then kung ang isa lang ang on, then ang atong output is 0, then kaya siya ma-on pag both x at y is on. So this time, muna siya, if we're going to use diode instead of sa transistor, muna siya ang version sa ato ang diode version sa Nand Gate. So this time it's a bit different kay ang atong input diri lahi. So kung ganina atong input is on and off lang, this time atong input is high and low. So makita nato ang atong diode is kanang currently ang atong input is low since naka-connected man siya sa atong low portion sa atong source, which is a negative or ang cathode. So makita na to nga ang atong duha ka diode are actually naka-forward bias siya. Makita na to ang iyang positive portion sa iyang side, positive side sa atong diode are connected sa naka-connect siya sa positive portion sa atong battery, and then ang iyang negative naka-connect po siya sa negative, so naka-forward bias siya. So in that case, ang current mag-flow siya directly sa atong diode, paingon dayon sa ato ang ground. So we won't have enough voltage na dayon nga mag-flow sa atong LED. And if makapangutana mo, ang atong diode and atong di ba ang atong diode and ang atong LED is in parallel connection? Doesn't that actually means nga they share the same amount of voltage? Then nga nung wala man tayo enough voltage nga ma-flow sa atong LED, nga naman kay voltage nga ma-flow sa atong diode. In order for us to understand kung yun sa ginisa nga circuit pag-work, this time nagamit og voltmeter. So ang output sa atong voltmeter, we have a 0.626 nga voltage drop. We have 0.626 volts. So since nakaparallel na sila, we know nga they share the same amount of voltage. So ang voltage po karon nga nasa atong LED is 0.626 volts. Now, depende sa color sa LED nga atong gigamit, this time nagamit ta og blue. So we need a voltage of greater than or equal 3.3 volts. Now 6.26 naman siya, so kulang lagi kayo siya. If magbutang po tag input nga high voltage sa isa na to ka diode, still we have this diode nga na forward bias, and we still have this voltage drop as to makita nga 0.6. So 0.6 ra pod ang voltage na to na diri sa ato ang LED. However, kung both sa ato ang A and B is naka-high, then both sa ato ang diode are in reverse bias na karon. So ang tanan sa atong source is directly nasa atong LED. And as we can see, ang atong LED is on. So here we have another type of circuit. As we can see, this time, unlike sa Nand Gate, ang atong transistor is nakaparallel na siya. O nakaparallel siya and nakaseries siya together sa ato ang LED. We can see that bisag asa sa atong input, bisag asa sa duha nga transistor atong i-on, then ang atong output would be on. Kung ang kani siya nga portion is on, kani ang off, then still ang atong output is on. Kung kani siya ang on, then kani ang off, then ang atong output gyapon is on. Kung subayin na to ang current gikan sa source, kung kani lang siya ang on, so source, then sa diri, then on. So ma-on siya, kinahanglan lang siya, og in order para sa atong output nga ma-on, kinahanglan lang siya any of the two nga ma-on. So guys, if we're going to look at sa ato ang simulation sa ato ang OR gate circuit and ato kung sa siya pag-work, would look like this. Same thing yapon sa atong AND gate. We have two transistor, we have two input switches and our LED. So of course we have resistor ani this time for us to be able to control the amount of current nga atong i-supply sa ato ang transistor or atong LED. So this time makita na to nga atong input both sa atong A and B nga transistor are off, so atong output atong LED is off. Kung atong i-on ang isa or apply tag input A is on, B is off, so makita na to nga atong output LED is off. Atong output LED is on. So kung ibalik na to atong himong off sa A, si B is on. So off sila tanan. So if off si A, so atong i-on si B, so atong output would on. So bisag asa sa atong duha atong i-apply, mo-on siya. Same thing yapon kung i-apply nato silang duha, kung i-on nato
both sa ilang duha ting yon. So ang yang still ang output niya is on. So kani siya nga circuit, we call this circuit as an OR gate. So mo niya ang symbol. And here kung tan-aw na to ang truth table, ay siya ma-off kung both sa atong x and y this time, sa both sa atong input is off, then atong output is off. So here, kung maghimo ta og another version, kung maghimo ta diode instead of using transistor, this time ano siya ang iyang perma. Kung kani ang on, makapetag current, so naka-forward bias siya, so mo-flow ang current diri, so wala siya current there, so mo-flow siya diri directly sa atong LED. Kung off siya kani ang on, so muna gyud flow sa atong current, kaya forward bias mo pud siya nga diode directly sa atong LED. So kung on silang duha, so still ang atong LED is naka-on na pod. So muna siya ang diode version sa ato ang OR gate. Kung magamit ta og kung magamit ang diode instead sa transistors, mo na iya ang dagway. Next up, we have this another type of circuit. This time it's a bit complex kay karon nanatay 5 ka transistor. Kung tagsa-tagsaon nato siya glantaw, we can actually see nga this time naatay duha ka logic gates ani nga circuit. We have the OR gate and we have the AND gate. So if A is on sa atong input and B is off, kung atong i-trace ang flow sa ang current, it would goes like this. So gikan sa ang source pain sa resistor LED, so kung on man siya ang on, sa asa sa ilang duha A and B on, so flow ang current pain na yung transistor. So atong output ma-off kung kani siya nga transistor is off. But naturally, makita na to nga kani siya nga transistor is naka-on na siya since ang iya ang base is naka-connect siya sa ato ang source. So naay current nga nag-flow sa iyang base. So on siya. So kung ang A is on, B is off, so atong output is on. If B is on, A is off, ang atong output is on. Except kung both sa atong A and B is on, so ang metabo kani pud duha ka transistor ma-on pud ni sila. So as the result, we're allowing a current nga mo-flow ani paingon sa atong diode. So as the result, with the help na pud sa atong resistor ani nga portion, we won't have a current nga mo-flow ani nga transistor, so ma-off siya. Kung on ni silang duha kay mo na current nga flow, so ma-off siya. So as the result, ang atong output or atong LED is off. So if A and B is on, ang atong LED is off. Now, if we're going to look at na pod sa atong simulation, guys, regarding sa atong exclusive OR gate, it actually look like this. So, as we can see, we have 5 transistors and 2 input switches and then to ang LED. So, makita na to ang atong input. This time, we have A and B. Both sila is off. So, atong output is off. And if A is on, B is off, ang atong output is on. And if A is off, and then B is on, still ang atong output is on. And what happened if both A and B is on, then atong output is off. So this circuit, we call this circuit as the XOR gate or exclusive OR gate. So mo na yung symbol, guys. And kung tanaw niya to yung truth table, similar siya sa OR gate, but pag abot sa iya ang portion nga ang both X and Y or both sa input kay on, ang iyang output baliktad. Instead sa ma-on siya, ma-off siya. So mo na siya ang sa XOR gate nga circuit. So here we have another version sa XOR gate or exclusive OR gate, but this time we're using diode instead of sa transistor. Medyo complex po siya. Makita na to, we have here we call this a rectifier. We use this kaning upat ka diode, call it rectifier. Kasagaran ginagamit ni siya to convert ang atong input nga AC to DC. So this time mo atong i-trace ang flow sa atong current kung kani siyang on, kani ang off. So it goes like this. So gikan sa atong battery abot dira since naka-reverse bias man siya, so walay current dito, ang atong current would directly flow ani nga diode. So naka-reverse bias po siya, so diri mulaw siya diri paing di siya makaplow diha, mulaw siya diri sa atong LED. And then
to make this LED on, kailangan nato mangita sa connection sa ground. So pwede naman siya itong source diha, so pwede siyang agi diri sa kay nakakuha mo siya forward bias directly paing ani nga portion. Same thing gihapon ani kung kani siya ang on, din kani ang sorry about that. Kung kani siya ang on, kani ang off, then ang flow sa atong current would goes like this, gikan sa atong source paingon diri. Kung siya ka-flow diri kay naka-reverse bias man siya, so kung diretso sa diri naka-reverse bias pod, so diretso sa tong LED. So mangita na po ta way paingon sa tong ground. So since naka-off man siya, so wala tay flow sa atong current, so pwede ta mo loss diri pain diha. So however, kung idungan nato sila og on, what actually happen is that walay current nga mag-flow diri sa atong rectifier. Kung ibutan nato siya sa in simpler words, ang mahitabo is mag-collide or magbangga ang atong source both positive. So ang mahitabo, instead sa mo-flow siya sa rectifier, dili siya muagi sa rectifier kay mag-collide man sila, mangita siya anang it would go directly sa ang ground. So kung kani ang on, so dili siya maka-flow sa rectifier, aning diode mo diretso sa ground. Kung kani ang on, nga pa siya makalaos diha, so mo diretso sa ground. So parehas na gyapon siya sa ato ang transistor nga version. So that's the diode version sa ato ang XOR gate, guys. So for NOR gate, referred as negated OR. So it is just completely co-opposite sa OR gate. So as you can see, if both input sa OR gate, opposite ang ilang output. So this is the schematic diagram of the NOR gate, and this is the young truth table. So this is the schematic diagram of a NOR gate. So 5 volts, our battery power source, which is, you can see the moving yellow line is the electric current. This is blue is the LED. So you can see the both switches off. But if one is on, the LED is on because the current alagay na siya diri instead sa LED. So if both is on, so diri siya ni agi. Di wala na siya sa LED. So if this both is off, the current will pass through the LED to the ground. So this is our power source, 5 volts, and this is the ground, the negative terminal. So this is the actual example of the NOR gate. So Nand gate. Nand gate referred to as negated AND gate. So it is also a opposite to AND gate. So you can see in its truth table here. So if same sila og input sa AND gate, opposite sila og output. So this is the schematic diagram of NAND gate. So you can see our power source is 5 volts, the current pass through the LED to the ground. But if mo on tag switch one switch, the LED pass through the ground because the connection was blocked right here. So if both is on, both inputs is on, the output is off, the LED is off. So okay, instead nga moagi siya sa LED, moagi na lang siya diri kay open man ang pathway compare dari. So if both is on, the output is on. So this is the actual example of the NAND gate. So for XNOR gate, similar to SOR gate, but it is inverted. So opposite siya sa SOR gate. So you can see yung truth table, if same sila og input sa SOR gate, opposite sila og output. So the schematic diagram of XNOR gate is really complex, which combine 8 logic gates. So this is the schematic diagram of the XNOR gate. You can see the switch is both off, but the LED is on right here. So if one LED, so you can just follow the path of the current to see how the current flow in this circuit. So if one is off, or one switch is on, the current just pass through right here. So the LED is off. So if both is on, the LED is on.
So if one is off right here, so LED is off. So the output is only on if both input is off and on. So this one is the actual example of the XNOR gate. So finally, for our last topic, we have the logic ICs or logic integrated circuits. So instead of using kung ganyan dagan nga transistor, we can actually use this device. So kung ganina sa atong basic logic gates, we're just limited sa two inputs. This time, if we're going to use this device could actually perform logic operation with the use of two or more inputs. And there are two main families ani nga logic chips which is available. We have this CMOS series, ang medyo daan-daan nga version, and the other one we have the TTL or transistor logic. So here ang yung mga basic guys, ang mga example na to gani atong mga we have the AND gate, the exclusive OR gate, the OR gate, and the other one we have the exclusive NOR gate, the Nand Gate, and the NOR gate. So that's it guys, thank you so much.